हेलो फ्रेंड्स आम्भे माने बे सिटी एग्जाम रे एजुकेशन एंड जनरल अवेयरनेस रु आसुथिबा किछि सिलेक्टेड क्वेश्चन डिस्कशन करिवु जहा कि आपण मानको पई बहुत इंपोर्टेंट। आपण माने जदि सिटी एग्जाम पई सेसली प्रिपेयर होचंती ताहाले भिडियोटी को प्रथम रु शेष पर्यंत देखंतु काहे कि ना एई टाइप रो क्वेश्चन ही आपनकर एग्जाम रे आसीबो। आपण माने जदि प्रतिदिन एई भଳି भिडियो देखिया को चाहउचंती ताहाले हम चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं नोटिफिकेशन बटन को ऑन करि रखंतु जाफल नेक्स्ट वीडियो जिते भी अपलोड हो आपने जानीपारे आपण को एग्जाम प्रिपरेशन हो पारे। तेज चलतु आज क्वेश्चन आंसर कौन रही डिटेल्स डिस्कसन करवा। तेज फास्ट क्वेश्चन कौन रही चलतु देखा। फास्ट क्वेश्चन देखो कौन रही तुम्हें श्रेणी रे पढ़ाऊा समय जोर शब्द शुणागले कौन कर तुम्हें श्रेणी रे रही श्रेणीर मुख्य को तार खबर बुझापी पठाइब संपूर्ण तथ्य जानापी श्रेणी बाहर को आसब तथ्य जानापी पाठ्य श्रेणी को दौड़ी आसब श्रेणी बाहर जावाई पिलामानकु आदेश देव। तो राइट आंसर होची ऑप्शन ए तुम्हें श्रेणी रे रही श्रेणीर मुख्य को तार खबर बुझापी पठाइब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु कौन रही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय किए स्थापन करथिले जवाहरलाल नेहरू मदन मोहन मालवीय सरोजिनी नायडू सरदार पटेल। तो राइट आंसर होची ऑप्शन बी 1991 रु 2000 शताब्दी डैश पाई पालन करा जाइथिला सार्क बालिका मानक शताब्दी यूएन युवक मानक शताब्दी यूएन भिन्नक्षम मानक शताब्दी एथिरु कोनोसीटी नुहे। तो राइट आंसर होची ऑप्शन ए सार्क बालिका मानक शताब्दी। प्रथम किंडरगार्टेन कहा द्वारा आरंभ होइथिला फ्रेडरिच फ्रोबेल जॉन प्रेस्टालोजी विलियम जेम्स एथिरु कोनोसीटी नुहे। तो यार राइट आंसर होची ऑप्शन ए फ्रेडरिच फ्रोबेल। वास्तविक श्रेणी गृह रे तुमर शिक्षक किपरि तुम संपर्क रे आसीबे वास्तविक श्रेणी गृह रे तुमर शिक्षक किपरि तुम संपर्क रे आसीबे ईमेल द्वारा पोस्टर द्वारा सीधा सड़क एथिरु कोनोसीटी नुहे। तो यार राइट आंसर होची ऑप्शन सी सीधा सड़क। वास्तव शिक्षण कौन ऑनलाइन शिक्षण श्रेणी गृह शिक्षण कार्य पुस्तक और उपकरण देखी निजे शिखिबा एथिरु कोनोसीटी नुहे। तो राइट आंसर होची ऑप्शन बी श्रेणी गृह शिक्षण। मनस्तात्विक विज्ञान डैश पाई पढ़ा जाए क्षुद्र गछ आत्मा और मनर तत्व जानिया व्यक्तित्व विषय रे एथिरु कोनोसीटी नुहे। राइट आंसर होची ऑप्शन बी आत्मा बा मनर तत्व जानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन रही श्रवण बाधित पिलामानक पई प्रथमे केउठारे स्कूल स्थापन होइथिला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन श्रवण बाधित पिलामानक पई प्रथमे केउठारे स्कूल स्थापन होइथिला कोलकाता मुंबई मद्रास राजस्थान। राइट आंसर होची ऑप्शन बी मुंबई। श्रवण बाधित स्कूल केबे स्थापन होइथिला 1884 1885 1809 1889। राइट आंसर होची ऑप्शन ए 1884। दृष्टिहीन मानक पई प्रथमे केउठारे विद्यालय स्थापन करा जायतिला दृष्टिहीन मानक पई प्रथमे केउठारे विद्यालय स्थापन करागला अयोध्या अमृतसर चित्तर दमदम। तो राइट आंसर होची ऑप्शन बी अमृतसर। अमृतसर ठारे दृष्टिहीन विद्यालय केबे स्थापित होइथिला 1884 1885 1887 1883। राइट आंसर होची ऑप्शन सी 1887। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु कौन रही स्वतंत्र शिक्षा रे डैश जन पिला गोटे श्रेणी रे रही परिबे 9 रु 11 8 रु 10 18 रु 20 10 रु 12। राइट आंसर होची ऑप्शन डी 10 रु 12। भारत सरकार भिन्नक्षम शिक्षार्थी मानक पई केबे समन्वित शिक्षा व्यवस्था कले 1947 1989 1974 2002। राइट आंसर होची ऑप्शन सी 1974। समन्वित शिक्षा रे जने शिक्षक पाखे केते जन शिक्षार्थी पढ़िबे 8 रु 10 11 रु 12 10 रु 15 20 रु 30। राइट आंसर होची ऑप्शन ए 8 रु 10। 1999 मसीहा जातीय ट्रस्ट अधिनियम रे डैश प्रकार अक्षमता विषय रे कहा जाइथिला 6 7 4 9। राइट आंसर होची ऑप्शन सी 4। डैश पिला सादृश्य थिबा वस्तु अक्षर शब्द मध्य प्रभेद जानी पारे नाही श्रवण बाधित
ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ, କୁଷ୍ଠରୋଗ, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ। ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ପିଲା ଡେସ୍ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ନ୍ତି? ବ୍ରେଲ୍ ପୁସ୍ତକ, ଛାପା ଫର୍ଦ୍ଦ, ସାଧାରଣ ପୁସ୍ତକ, ତଳପଥି। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ବ୍ରେଲ୍ ପୁସ୍ତକ। ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ କି ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ପିଲାମାନେ ହିଁ ବ୍ରେଲ୍ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି। ମାଗଣା ଓ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ କେବେ ନିୟମ କରାଗଲା? 1995, 2009, 2007, 1985। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି 2009। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି। ଡେସ୍ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ 6ରୁ 14 ବର୍ଷ ବୟସର ପିଲା ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ? 3, 6, 9, 12। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ 3। 2011ରେ ପୁରୁଷ ସାକ୍ଷରତା ହାର ଡେସ୍ ଥିଲା? 75%, 85%, 82.14%, 88.24%। ତାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି 82.14%। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି। 2001ରେ ମହିଳା ସାକ୍ଷରତା ହାର ଡେସ୍ ଥିଲା? 40.45%, 48.47%, 58.60%, 53.6%। ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି 53.6%। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଠାରେ 2001 କଥା ଏଠାରେ କ'ଣ ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି? କାହିଁକିନା 2001 ମସିହାରେ ଜନଗଣନା ହୋଇଥିଲା। ତ ସେ ଜନଗଣନା ଅନୁସାରେ ଯାହା ବି ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି ସେ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚରାଯାଇଛି। ତେଣୁ 2001 ମସିହା କଥା କୁହାଯାଇଛି। ତ ଜନଗଣନା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ 10 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଜନଗଣନା ହୁଏ। ତେଣୁ ଏ ବର୍ଷ ଏଇଥିପାଇଁ ହେଇନାହିଁ କି କରୋନା ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଜନଗଣନା ହେଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଜନଗଣନା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଉପରକୁ ଯିବା। 2011 ମସିହାରେ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ସାକ୍ଷରତା ହାରରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଡେସ୍? 20.01%, 11%, 16.7%, 25.7%। ତା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି 16.7%। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଘରଠାରୁ କେତେ କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିବ ବୋଲି ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଅଧିନିୟମରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ? 6 କିଲୋମିଟର, 10 କିଲୋମିଟର, 4 କିଲୋମିଟର, 1 କିଲୋମିଟର। ତାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି 1 କିଲୋମିଟର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଘରଠାରୁ ଡେସ୍ କିଲୋମିଟର ଦୂରତାରେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିବ ବୋଲି ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଅଧିନିୟମରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ? 2 କିଲୋମିଟର, 3 କିଲୋମିଟର, 8 କିଲୋମିଟର, 7 କିଲୋମିଟର। ତାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି 3 କିଲୋମିଟର। ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାର ଡେସ୍ ଲିପି ରହିଛି? ବ୍ରାହ୍ମୀ, ଅଲିଚିକି, ଖଣ୍ଡାନୟ, ତେଡ଼ି। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଅଲିଚିକି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି। 2012 ସୁଦ୍ଧା ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଡେସ୍ଟି କସ୍ତୁରବା ଗାନ୍ଧୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଛି? 201ଟି, 182ଟି, 305, 405। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଯାହାକି 182। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଡେସ୍ଟି ବ୍ଲକ ରହିଛି? 600, 300, 314, 411। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି 314। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଡେସ୍ ପ୍ରକାରର ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଲୋକ ବାସ କରନ୍ତି? 60, 62, 64, 66। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି 62। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ବହୁଭାଷା ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି? 2009ରୁ 10, 2011ରୁ 12, 2013ରୁ 14, 2007ରୁ 8। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି 2007ରୁ 8। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି। ସୃଜନଶୀଳ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ କାହା ପାଖେ ଦେଖାଯାଏ? ସମସ୍ତ, ଅଳ୍ପ କେତେକ, ଈଶ୍ୱରଦତ୍ତ ପିଲାମାନେ, ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖେ। ସୃଜନଶୀଳ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବ କାହା ପାଖରେ ଦେଖାଯାଏ? ଏଟା ଭାବେ ନୁହେଁ ଭାବ। ସୃଜନଶୀଳ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବ କାହା ପାଖେ ଦେଖାଯାଏ? ସମସ୍ତ, ଅଳ୍ପ କେତେକ, ଈଶ୍ୱରଦତ୍ତ ପିଲାମାନେ, ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖେ। ତ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ଏହା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ସମାନ ଏହା କେଉଁ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? 1999, 2000, 2001, 2005। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି 2000। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି। ନବୋଦୟ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକ କାହା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ? ଆଞ୍ଚଳିକ, ବେସରକାରୀ ବିଭାଗ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଏସ୍ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେଉଁଠାରୁ ନେଇଥିଲେ? ମଦୁରାଇ, ପୁଡୁକୋଟ୍ଟାଇ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ଚେନ୍ନାଇ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଚେନ୍ନାଇ। तो फ्रेंड्स ये समस्त क्वेश्चन आपको बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास रे मध्य आमे आउरी किछि क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करिवो जहाँकि आपको बहुत इंपोर्टेंट रही। तो ये थी आज क्लास केमती लगे मुझे किसी डाउट थाए कमेंट बॉक्स निश्चित भाव जनातु वीडियो भल लगी लाइक और शेयर करूँ जहाँफल आपंकर जदि कई सांगसाथी से प्रिपेयर होते से घर रही निजक प्रिपेरेसन करेंगे। तो आप जदि आम चैनल रे नुआ अच्छी ताहले आम चैनल को सब्सक्राइब करी नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर रखु कहीं चैनल टी केवल सिटी पिलामानंपाई तेणु आपंपाई ही चैनल टी खोल जाइए। तेणु आपड़ी प्रिपेयर होगापी चाहूँगी ताहले आम चैनल को सब्सक्राइब करें ही आम आपको डेली वीडियो अपलोड करूँ और आप डेली प्रैक्टिस करेंगे। तो आज ये थैंक यू।